Cuando naciste de nuevo, when you were born anew, el Señor fue tratando contigo the Lord began to treat y with te you. fue impartiendo su And He palabra. began to impart to you the word. Estás sentado. You're seated here. Parece que no pasa It nada, seems like nothing's happening. pero a medida que estoy But predicando, while I'm preaching, la palabra te está the liberando. word is delivering La you. palabra te está The cambiando. word is changing La you. palabra te está The transformando. word is transforming La you. palabra de The Dios word of God está haciendo cosas nuevas. is doing new things. Vamos, pon tu mirada en Jesús, no estés distraído. Aquí está su presencia. Deja que Él te use, deja que Él te cambie. Sí, amén, sí. Tu palabra nunca. Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover. Y sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover. Ahí te vas a mover. Ahí te vas a mover. La palabra de Dios The word of God tiene autoridad. has authority. La palabra de Dios tiene poder. The word of God has power. La palabra de Dios nos libera. The word of God delivers us. Pero But necesitamos conocer la palabra de Dios. we need to know the word of God. Entonces, si no conocemos la palabra de So Dios, if we don't know the word of God, todavía vivimos en ignorancia. we are still living in ignorance. Y es importante que usted entienda It's important for you to understand que muchas veces pensamos that many times we think que la pobreza that poverty es no tener recursos. is to not have any resources. Y en parte es así. And partly that's true. Pero la pobreza principal But the main poverty se origina de una palabra llamada ignorancia. originates from a word called ignorance. Ignorancia. Ignorance. Entonces, cuando nosotros ignoramos algo, So when we ignore something, el enemigo toma ventaja de nosotros. the enemy takes advantage of us. Pero cuando usted conoce la palabra, But when you know the word, el enemigo comienza a perder poder. the enemy begins to lose power. Y a veces nosotros And many times we no determinamos leer o estudiar la palabra. don't determine to read or study the word. Y nos da sueño And we fall asleep y otras cosas más. and many other things. Porque el enemigo sabe Because the enemy knows que una vez que usted conozca la verdad, that once you know the truth, esa verdad lo va a hacer libre. that truth will make you free. Al enemigo le conviene It is beneficial for the enemy tenerlo atado to have you bound en sus emociones, in your emotions, en su corazón, in your heart, en su finanza, in your finances, en su vida espiritual, in your spiritual life, en otras áreas. in other areas. Por eso usted tiene que conocer la palabra. That's why you need to know the word. Entonces, si no conocemos So if we don't know ni practicamos la palabra, nor practice the word, cualquier camino te puede llevar al engaño. any path can take you into being deceived. Hoy en día, Nowadays, el engaño está operando a todo lo que da, deception is working in all levels, a nivel espiritual, in spiritual levels, a nivel familiar, family levels, en todas las áreas. in all areas. El enemigo está trabajando muy fuerte en esa área. The enemy is working heavily in that area. ¿Por qué? Why? Porque el rapto está a punto de suceder. Because the rapture is about to happen. Y entre menos gente Dios se lleve, And the less people that God can take, para el diablo es mucho mejor. for the devil it's much better. Por eso usted tiene que conocer la palabra. That's why you need to know the word. Usted tiene que practicar esa verdad You need to practice that truth para estar en el camino correcto to be in the correct path y no que cualquier camino te lleve al and engaño. not for any path to take you into deception. Vamos al libro de Juan capítulo 8, Let's go to the book of John chapter 8, versículo 30 al 32. verse 30 through 32.
hablando él estas cosas, And as he spoke these words, refiriéndose a Jesús, speaking about Jesus, muchos creyeron en él. many believed in him. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: And then Jesus said to those Jews who believed in him, si vosotros permaneciereis en mi palabra, if you abide in my word, seréis verdaderamente mis discípulos you are my disciples indeed. y conoceréis la verdad, And you shall know the truth, y la verdad and the os truth hará libre. shall make you free. Mire que uno de los requisitos You can see that one of the requirements para que usted diga que es discípulo for you to say that you're a disciple no es que usted tenga un mentor, is not for you to have a mentor. es que usted permanezca en la palabra. It's for you to remain in the word. Así que si usted es un discípulo, So if you're a disciple, pero ni lee, but you don't read ni permanece la palabra, or remain in the word, entonces usted está perdiendo su tiempo. then you're just wasting your time. Porque Jesús dice, Because Jesus says, vamos a leerlo en el versículo 31, let's go to verse 31. Jesús a los judíos que habían creído en él: Then Jesus to the Jews who had believed in him, he said, si vosotros permaneciereis en mi palabra, if you abide in my word, seréis verdaderamente mis discípulos. you are my disciples indeed. Si ustedes conocen la palabra, If you don't know the word, entonces usted no conoce la voluntad de Dios. then you don't know the will of God. Hay muchas personas preguntándose, Many people are asking ¿y themselves, cuál será la voluntad de Dios? and what is the will of God? La voluntad de Dios está en su palabra. The will of God is in his word. Hay muchas cosas There are many things que Dios nos puede hablar, that God can speak to pero us, todo tiene que estar alineado a su but palabra. everything must be aligned to his word. Si no está alineado a su If palabra, it's not aligned to his word, entonces usted no conoce la palabra de Dios. then you don't know the word of God. En el lugar donde usted conoce la palabra de Dios, In the area where you know the word of God, ahí va a conocer la voluntad de Dios. there you will know the will of God. Cuando usted no conoce la voluntad de Dios, When you don't know the will of God, hará las cosas con la intención equivocada. you will do things with the wrong intention. Cuando conocemos la voluntad de Dios, When we know the will of God, vamos a hacer las cosas con la intención correcta. we're going to do things with the right intention. No las vamos a hacer con la intención We're equivocada. not going to do it with the wrong intention. Así que todo lo que usted haga So everything you do y todo lo que yo and haga everything that I do tiene que estar con la intención correcta. must be with the right intention. Entonces, And so, hay muchas cosas there are many things, buenas que hace la gente, good things that people do, pero no hace las cosas correctas. but they don't do the correct things. Las cosas buenas es una cosa Good things is one thing, y las cosas correctas and the correct thing es otra cosa. is something else. Y Dios quiere que permanezcamos en su palabra And God wants us to remain in his word para que conozcamos su so voluntad that we may know his will y hagamos las cosas and do things con la intención correcta. with the right intention. Entonces, And so, todos nosotros all of us, necesitamos alinearnos con la palabra. we must align ourselves with the word. ¿Cuántos pueden reconocer How many can recognize que a veces han estado desalineados de la that palabra? sometimes you've been disaligned from the word? ¿Ah? Sí, Yes. hasta los carros pierden el alineamiento. Even cars get disaligned. Cuando usted se va en un hoyo, When you go inside of a hole, you fall cuando into a usted le hole. da un golpe a la dirección, When you hit the side, el auto comienza a comerse la goma o la llanta. the car begins to eat up its own Y wheels. usted tiene que llevarlo a un lugar And you have to take it to a place para que lo alineen. for it to be realigned. Dios quiere que usted esté alineado a la God wants you palabra. to be aligned to the word. Dios quiere que todos estemos alineados a la God palabra. wants all of us to be aligned to the word. Todos debemos de estar Look at someone and say, we all must alineados a la be palabra. aligned to the word. Todos tenemos que estar alineados a la palabra We de must Dios. all be aligned to the word of God. Entonces, cuando usted no está alineado, So when you're not aligned, no conoce la voluntad de Dios, you don't know the will of God, estará desanimado, you will be discouraged, estará deprimido, you will be depressed, porque hay ciertas cosas because there are certain things que nos pasan en la that vida, happen to us in life porque Dios está trabajando con nosotros. because God is working with No us. todo es malo en la vida, Not everything is bad in life. pero cuando usted conoce la voluntad de Dios, But when you know the will of God, usted no va a criticar a Dios, you're not going to criticize God. usted no va a juzgar a Dios, You're not going to judge God. usted no va a dejar a Dios, You're not going to lead God porque usted conoce su because you know palabra his word y usted conoce and you know la voluntad de Dios. the will of God. Hay cuatro cosas There are four things que necesitamos that we need para alinearnos con la voluntad de Dios. to align ourselves with the will of God. Número uno, Number one,
conocer la palabra de Dios. Know the word of God. Número 2, Number 2, permanecer en la palabra de Dios. remain in the word of God. Permanecer en la palabra de Dios. Remain in the word of God. Número 3, Number 3, practicar la palabra de Dios. practice the word of God. Y número 4, And number 4, hablar conforme a la palabra de Dios. speak according to the word of God. Entonces, esto es muy importante So this is very important porque hay muchos creyentes because there are many believers que llevan años y años en una that iglesia, have years and years inside of a church, pero no conocen la palabra. but they don't know the word. Y hay algunos And there are some que sí la conocen, that do know it, pero no permanecen en la palabra. but don't remain in the word. Dios quiere God wants que usted conozca la for palabra you to know the word y que permanezca en la palabra. and remain in that word. Pero ¿cuántos pueden reconocer en esta mañana How many of you can recognize this morning que cuesta practicar la palabra? that it's difficult to practice the word? Cuesta practicar la palabra. It's difficult practicing Pero the la word. palabra de Dios But the word of God hay que practicarla. must be practiced. La palabra de Dios dice, amaos los unos a los The otros. word of God says, let us love one La another. palabra de Dios dice, The word of God says, si tú no perdonas, if you don't forgive, yo no te perdono, dice I Dios. won't forgive you. Entonces, And so, tenemos que conocer la palabra. we must know the word. Tenemos que permanecer en la We palabra. must remain in that Tenemos word. que practicar la We palabra. must practice the word. Y tenemos que hablar And we must speak conforme a la according palabra. to that word. Vamos, denle un aplauso fuerte al Give a Señor. loud applause to the Lord. Y mire a alguien y And dígale, look at someone and say, tenemos que hablar we must speak conforme a la palabra de Dios. according to the word of God. Entonces esto es muy importante And so this is very important que usted lo entienda for you to understand para poder estar alineado in order to be aligned a la palabra de Dios. to the word of God. ¿Cómo habla usted? How do you speak? ¿Cómo se expresa How do usted? you express yourself? Porque usted tiene que hablar Because you must speak de acuerdo a la palabra. according to the word. Vamos al libro de Romanos ahora, Let's go to the book of Romans now, capítulo 10. chapter 10. ¿Más qué dice? But what does it say? Cerca de ti The word is está la palabra. near you. ¿Y dónde está la palabra? And where is the word? En tu boca In your mouth y en tu corazón. and in your heart. Esta es la palabra That is, this is the word de fe que predicamos. of faith which we preach. Entonces dice que la palabra de Dios So it says that the word of God está en tu boca is in your mouth y está en tu and corazón. it's in your heart. Cuando hablas duda, When you speak doubt, cuando hablas otras when you cosas speak other things que no están en la that palabra, are not in that es word, porque la palabra it's because the word no está en tu corazón. is not in your heart. Porque de la abundancia del Because corazón out of the abundance of va a your hablar heart, la palabra. the mouth speaks. Y no va a hablar cualquier And it palabra. won't just speak any Va a word. hablar palabras It de will fe. speak words of faith. Palabras de fe. Words of faith. Palabras de fe. Words of faith. Palabras de fe. Words of faith. Vamos, dígale a alguien, le voy a Come on, look hablar at someone palabras de fe. and say, I'm going to speak Y words usted of dice, faith. esto va a cambiar. You say, this is going to El change. enemigo no me va a ganar la The enemy is batalla. not going to win this battle. Dios está conmigo. God is with me. Él no me ha dejado. He has not left Él no me. me va a dejar. He will not leave Ya me. este problema This se va a problem resolver. is going to get Y resolved. Cristo va a ser And Christ exaltado y will be glorificado. sat and Usted está glorified. hablando la You're palabra. speaking the word. Diga conmigo Say la with palabra. me, the word. Habla vida Speak life sobre ti. over you. El médico te dijo The doctor said que no hay esperanza. that there's no hope. Pero la palabra de Dios dice But the word of God says que al que cree todo le es that posible. the one who believes Habla la everything is palabra. possible. Speak Declara the la word. palabra. Declare the word. Vamos, déselo fuerte. Come on, give it to him loudly. Diga conmigo la palabra de Dios. Say with me the word of God. Diga, la palabra de Dios Say with me the word of God está en mi corazón is in my heart y está en mi boca. and it's in my mouth. ¿Cuándo está en tu corazón y en tu boca? When is it in your heart and your mouth? Si conoces la palabra. If you know the word. Si permaneces en If you ella. remain in it. Lo tercero, ¿cuál es? The third one, what was it? Si la practica. Diga If you conmigo, si practice la it. practica. If you practice Y it. la cuarta, ¿cuál es? And the fourth one was what? Hablar de acuerdo Speak according a la palabra. to the word. El médico dijo una cosa, The doctor said one thing, pero voy a ir a mi Biblia. but I'm going to go to my Y la Bible. Biblia dice que por las llagas The de Bible Cristo yo says fui that by curado. his wounds I have been Por cured. las llagas de Cristo By the yo fui wounds of sanado. Christ I was healed. Voy a I'm hablar going to la palabra. speak the word. Diga conmigo la palabra de Dios. Say with me the word of God. Dígalo todo, está en mi corazón Everyone say, it is in my heart y está en mi boca. and it is in my mouth. Ahora bien, Now,
Jesús Jesus le quiere servir a sus discípulos. wants to serve his disciples. Y vamos a verlo en el Juan capítulo 13. We're going to see it in John 13. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Jesus, knowing that the Father had given him all things into his hands. Todas las cosas quiere decir todos los recursos ilimitados. All things means all unlimited resources. Y que había salido de Dios. And he had come from God. ¿De dónde salió él? Where did he come from? Apunte ahí, diga origen, Write this origen. down, origin. Y que había salido de Dios. And he had come from God. Y que a dónde iba. And where was he going? Y a Dios iba. And he Digan was going todo to God. identidad, Everyone say identidad. identity, identity. Y se levantó de la cena And he rose from supper y se quitó su manto. and laid aside his garments. Digan todos propósito. Everyone say purpose. Y se quitó su manto. He took off his Y garment tomando una toalla se la ciñó. and took a towel and girded himself. Luego puso agua en el hebrillo After that, he poured water into a basin y comenzó a lavar los pies de los discípulos and began to wash the disciples' feet y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. and wiped them with the towel with which he was girded. Entonces vino a Simón Pedro And then he came to Simon Peter. y Pedro le dijo, Señor, And Peter said to him, Lord, ¿tú me lavas los pies? are you washing my feet? Respondió Jesús y le dijo, And Jesus answered and said to him, lo que yo hago, what I am doing, tú no lo comprendes ahora, you do not understand now, mas lo entenderás después. but you will know after this. Pedro le dijo, Peter said to him, no me lavarás los pies jamás. you shall never wash my feet. Jesús le respondió, And Jesus answered him, si no te lavares, if I do not wash you, no tendrás parte conmigo. you have no part with me. Le dijo Simón Pedro, Simon Peter said to him, oh, oh, Señor, Lord, no solo los pies, not only my feet, sino también lávame las but manos y la also my cabeza. hands and my head. Entonces, And so, esto es poderosísimo. this is very powerful. Dice que Jesús sabía It says that Jesus knew de dónde había venido where he had come from y hacia dónde es que iba. and where he was going. Digan todos origen. Everyone say origin. Digan todo identidad. Everyone say identity. Él conocía quién era él. He knew who he was. Y entonces Pedro le And dice, so Peter says, si me lavas los pies, if you wash my feet, vas a perder autoridad. you're going to lose authority. Vas a perder poder. You're going to lose power. La gente va a decir People will say que tú no eres Jesús. that you are not Jesus. Pero dice que él sabía But it says that he knew quién era él en el espíritu. who he was in the spirit. Él sabía. He knew Mucha gente many people te van a criticar will criticize you porque te has humillado. because you have humbled Muchas yourself. personas te van a juzgar Many people will judge you porque eres humilde. because you're humble. Pero Jesús dijo, But Jesus said, no importa si te lavo los pies o no it te los doesn't lavo. matter if I wash your feet or not. Yo sé quién soy en el I espíritu. know who I am in the spirit. Yo sé quién soy en I el know espíritu. who I am in the spirit. Jesús Jesus sabía quién era en el espíritu. knew who he was in the spirit. Mira a alguien y dile, Look at someone and say, lo más importante the most important thing es que cuando le sirvas a alguien, is that when you serve someone, sepas quién eres en el espíritu. you know who you are in the spirit. ¿Alguien está acá? Is someone here? No. A mí no me vas a lavar los pies. No, you're not going to wash my feet. Yo quiero seguir teniendo el mismo concepto I tuyo. want to keep having the same concept Que about tú you. eres el bárbaro de la That película. you're the greatest one in the movie. Y Jesús le lanza una And fuerte. Jesus throws something hard at him. Si no te deja lavar los pies, If you don't let me wash your feet, no vas a tener parte conmigo. you have no part with me. ¿Qué le estaba What diciendo? was he saying? Si no te deja lavar los pies, If you don't allow me to wash your feet, no vas a tener pacto conmigo. you're not going to have a pact, a covenant with me. Alguien diga Hey. algo. Someone say something. Entonces, And so, Pedro entiende la palabra pacto Peter understood the word covenant. y le dice, no, Señor, And he said, oh no, Lord. si esto no se trata entonces solo de lavar los If pies, this just isn't about washing feet, esto se trata de relación de pacto, it's about a pact pues relationship. entonces lávame los pies, Then las manos, wash la my cabeza, feet, my hands, my head, porque yo quiero tener relación de because pacto I want to have contigo. a relationship of Yo covenant. quiero comprometerme I contigo. want to commit Yo myself quiero with you. I sacrificarme want to contigo. sacrifice myself with you.
Wow. Mira a alguien y dile, Look at someone and say, Dios te está hablando ahora. God's speaking to you now. Por no quererse lavar los pies, For not wanting him to be washed. quería romper esa relación. He wanted to break that promise. Pero él dijo, no, Señor, But he said, oh no, yo no entendía, I didn't understand. yo no comprendía. I didn't completely Pero understand. ahora this. entiendo But now I know lo que es una relación de pacto. what is a covenant relationship. Lávame los pies, Wash my feet. lávame las manos, Wash my hands. lávame la cabeza. Wash my head. Alguien diga algo, por favor. Someone say something, please. Entonces, And so, Jesús dice Jesus says en el libro de Juan in 15, the book of John 15, le dice, oye Pedro, he says, oh, listen, Peter, yo soy la vid verdadera I am the true vine, y mi Padre, and my Father. digan todo identidad, Everyone say identity. pero dígalo mejor, identidad. But say it better, say Y identity. mi Padre es el labrador. And my Father is the vine dresser. Todo pámpano Every branch que en mí no lleva fruto, in me that does not bear fruit, lo quitará. he takes away. Y todo aquel que lleva fruto, And every branch that bears lo fruit, limpiará he prunes, para que lleve that it may bear más fruto. more fruit. Mas vosotros, You are already estáis limpios clean por la palabra que os he hablado. because of the word which I have spoken to you. Wow. El objetivo Listen, the objective was era revelarle su carácter. to reveal to them his character. ¿Cuál es el carácter tuyo? What is your character? ¿Cuál es tu carácter? What is your character? No estoy hablando de temperamento. I'm not speaking about your temperament. Estoy hablando de tu naturaleza, I'm speaking about your de nature, tu personalidad. your personality. Eso es carácter. That is character. Jesús Jesus quería lavarle los pies wanted to wash the feet para revelarle su carácter. in order to reveal to them his character. Al ver que el hombre no se quiere dejar los pies, When he sees- lavar los pies, When he sees that he doesn't want him to wash his feet, le dice lo que va a suceder he says to him what's going to si se happen deja lavar los pies. if he allows himself to be washed. Pero el objetivo principal But the main objective was era revelarles cuál era su carácter. to reveal to them his character. Porque Jesús, Because Jesus, apúntelo, write this down, conocía cuál era su identidad. knew his identity. Jesús Jesus conocía cuál era su origen. knew what his origin was. Y Jesús And Jesus conocía cuál era su propósito. knew what his purpose was. ¿Y cómo lo aprendió? And how did he learn it? A través de la Escritura Through the scripture y a través del Espíritu Santo. and through the Holy Spirit. Entonces, cuando usted lee la Escritura, So when you read the scripture, usted se va a dar cuenta cuál es su origen. you're going to find out what your origin is. Usted se va a dar cuenta cuál es su identidad. You're going to find out what your identity Y is. se dará cuenta cuál es su propósito. And you will find out what your purpose is. Entonces Jesús dijo, So Jesus says, yo no tengo problema en lavarte los pies. I have no problem washing your feet. Yo conozco mi origen, I know my origin. conozco mi identidad I know my identity. y sé cuál es mi And I propósito. know what my purpose is. Nada en la vida Nothing in life te va a cambiar algo will change something cuando haces las cosas when you do things correctas correctly y con el motivo correcto. and with the correct motive. El lavar los pies To wash the feet significa servirle a los discípulos. signifies serving the disciples. Y quiero que usted aprenda esto. And I want you to learn this. No podemos servir a la gente We cannot serve people sin saber quiénes somos. without knowing who we are. No podemos servir a la We gente cannot serve people sin saber quiénes somos. without knowing who we are. Cuando usted le sirve a la gente When you serve people sin saber quién es, without knowing who you are, sin saber quién es usted, without knowing who you are, usted le va a servir a la gente con la intención equivocada. you will serve people with the wrong intention. Jesús dijo, Jesus said, yo le voy a servir, I'm going to serve you, pero yo sé quién soy. but I know who I am. Yo sé cuál es mi origen. I know what my origin Yo is. sé cuál es mi I propósito. know what my purpose is. Muchas veces Dios nos pone a servir Many times God puts us to serve en un lugar in a place donde no somos vistos. where we are not seen. Muchas veces Dios nos pone a servir Many times God puts us to serve en un lugar in a place donde no somos
valorados o apreciados where we're not valued or appreciated por X o Y persona. because of whatever reason or person. Pero si tú no sabes quién eres, But if you don't know who you are, vas a hacer las cosas you're going to do things para ser visto. to be seen. Vas a hacer las You're cosas going to do things para una organización, for an organization, para una persona, for a person. pero no lo vas a hacer para Dios. But you're not going to do it for God. Cuando sirvas, When you serve, tienes que saber you need to know cuál es tu origen, what your origin quién is, tú eres who you are, y cuál es tu propósito. and what is your purpose. Cuando le va a lavar los pies, When he goes to wash the feet, le dice, mira, he says, look, si te deja lavar los pies, if you allow me to wash your feet, vas a recibir un beneficio. you're going to receive a benefit. Y es que vas a tener una relación de pacto conmigo. And it's that you're going to have a covenant relationship with me. Cuando nosotros When we le servimos a los demás, serve others, se activan los beneficios ilimitados de la palabra de Dios. the unlimited benefits of the Word of God are activated. Ya vosotros estáis limpios You already are clean por la palabra. by the Word. Esa palabra se la dice That Word he gives cuando se deja lavar los pies. when he allows himself to be washed. En otras palabras, In other words, la palabra de Dios the Word of God es activada is activated cuando le servimos a los demás when we serve others con la intención, with the con intention, el motivo correcto. with the correct motive. Cuando usted haga las cosas para Dios, When you do things for God, a alguien for se le someone, van a activar los beneficios de la someone's going palabra to de be Dios. activated by the benefits of the Y Word le of van a God. decir, And they're going to say, tú no estás caído, tú estás arriba. you're not falling, Tú no you're eres, up. tú no eres cola, You're not a tú tail. eres cabeza. You're the head. Tú no estás enfermo, You're not sick. ahora estás sano. Now you are healed. Quiero que aprenda I esto. want you to learn this. Ya vosotros estáis limpios You already are clean por la palabra. by the Word. La palabra The Word es la verdad. is the truth. Su liberación Your deliverance está conectada is connected con la verdad. with the truth. Su liberación Your deliverance está conectada is connected con la palabra. with the word. Su pureza, Your purity, su limpieza your cleanliness está conectada is connected con la verdad. with the truth. Está conectada It's connected con la palabra. with the Word. Mira a alguien y dile, Look at someone and say, necesitas liberación. you need deliverance. Necesitas conocer la palabra. You need to know the Word. ¿Sigo o nos vamos? Do I continue or do we Ya leave? vosotros You already estáis limpios are clean por la palabra. by the Word. Diga conmigo, la palabra de Dios. Say with me the Word of God. Vamos, dígalo, la palabra de Dios. Come on, say the Word of God. Su liberación está conectada con la verdad. Your deliverance is connected with the truth. No cambies la verdad por una mentira. Don't change the truth for a lie. No cambies la verdad Don't change the truth por una mentira. for a lie. En estos tiempos, In these times, muchas de las prédicas many of the words, en las the iglesias preachings in the están churches directas a los sentidos y no al espíritu. are directed towards feelings and not the Y spirit. la gente quiere estar en un lugar And people want to be in a place donde no son confrontados, where they're not confronted, donde son bendecidos pero no where edificados. they're blessed but they're not. Alguien está acá Are someone here? y And entonces so, hay muchas there are personas many people que están cambiando that are changing la verdad por una the mentira. truth for a lie. Usted tiene que tener mucho cuidado You have to be very careful con lo que usted oye with what you hear en las redes sociales, on social media, en la calle, on the street, en otro lugar, and other places, porque eso puede reemplazar la verdad. because that can replace the truth. Jesús dijo, Jesus said, si conoces la verdad, if you know the truth, esa verdad te va a hacer libre. that truth will make you free. Y Jesús dijo, And Jesus said, ya vosotros you already are estáis liberados delivered por la palabra de Dios. by the Word of God. Diga conmigo, la verdad Say with me, yo no la puedo cambiar. that I cannot change. La palabra de Dios The Word of God, no la puedes cambiar. you cannot change. No cambies la palabra de Dios. Don't change the Word of God. Predicadores que están acá, Preachers that are here, mucho cuidado. be very careful. Mucho cuidado con las versiones de la Biblia. Be very careful with the versions of the Bible. Si usted no la sabe manejar, If you don't know how to manage it, estará predicando de algo you will be preaching about que something está en contra de la palabra de Dios. that is against the Word of God. Hay una versión There's a version que yo usaba that I used to use
en mis comienzos. in my beginnings. Y luego vine estudiando And then I began to study. y me vengo dando cuenta I found out que esa versión that translation ahora apoya la inmoralidad now supports immorality. y que esa misma And versión that same version le ha cortado muchas cosas has cut off many things a la palabra de Dios. of the word of God. Be careful, Ten cuidado. mucho cuidado Ten mucho, con be lo que very estás careful leyendo, with what you're reading, con lo que estás oyendo, with what you're listening to. porque entonces ya ahora entramos en las Because now versiones we enter into translations y ponemos en WhatsApp, and we put on WhatsApp, en las redes on sociales, social media. porque queremos impresionar que Because conocemos de We want to palabra. impress that we know the word. Déjame decirte Let algo. me say something to you. Una de las Biblias más seguras One of the most sure es la Bibles Reina Valera 1960. is Reina Valera 1960. Ten mucho cuidado Be very careful con lo que lees. with what you read. No vaya a ser Don't let it be que cambies una verdad that you change the truth por una for mentira. a lie. Cuando naciste de nuevo, When you were born anew, el Señor fue tratando contigo the Lord began to treat y with te you. fue impartiendo su And He palabra. began to impart to you the word. Estás sentado. You're seated here. Parece que no pasa It nada, seems like nothing's pero a happening. medida que estoy But predicando, while I'm preaching, la palabra te está the liberando. word is delivering La you. palabra te está The cambiando. word is changing La you. palabra te está The transformando. word is transforming La you. palabra de The Dios word of God está haciendo cosas nuevas. is doing new things. Dios envía su God palabra delivers His para word liberarte to del deliver pecado. you from sin. Dios envía su palabra releases His word para liberarte to de la deliver you enfermedad. from sickness. Dios envía su palabra sends His word para liberarte to de la deliver you muerte. from death. Dios envía su palabra sends His word para remover to de remove ti you from toda you maldición, all curse, todo estancamiento. All stagnant.